Yan. Yan, maganda mga idol. Dos Mundos ang tawag dito sa mga collector. Spanish Philippine coins. Yan, maganda. Yan. Ito isa. Gold. Pope, ayan si Pope Francis. 20 lire. Ito naman, ayan 20 rin, 20 France. 18, ayan 1895. Ito Isabel, 1868. Ayan 4 piso. Ayan mga idol, 4 piso. Ayan, mga silver yan. Silver dalawa, tatlong gold.